اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو پریویس لیکچر تھا اور چیپٹر نمبر 11 کو ہم نے ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کو سٹارٹ کیا تھا. اس کا ہم نے بتایا تھا کہ ڈائجیشن آف فوڈ جو ہے ڈائجیشن آف فوڈ یہ 3 جگہوں پر ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ڈائجیشن ہے وہ ہمارے پاس ماؤتھ کیویٹی میں ہوتا ہے اور ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ ماؤتھ کیویٹی میں ڈائجیشن جو ہے دونوں ڈائجیشن ہوتا ہے. کیمیکل ڈائجیشن بھی ہوتا ہے, میکینیکل ڈائجیشن بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب ماؤتھ کیویٹی میں دونوں کیمیکل اور میکینیکل ڈائجیشن ہوتا ہے تو نتیجے میں ایک بولس بنتا ہے. یہ سیمی سالڈ بال لائک اسٹرکچر ہے, یہ بنتا ہے ماؤتھ کیویٹی میں اور اس وقت بنتا ہے جب دونوں کیمیکل اور میکینیکل ڈائجیشن ماؤتھ کیویٹی میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اور ماؤتھ کیویٹی میں جب ڈائجیشن کمپلیٹ ہوتا ہے, بولس بنتا ہے, تو آگے جو ہے یہ ماؤتھ کیویٹی یا بکن کیویٹی یا فورن کیویٹی سے یہ بولس جو ہے فیرنکس کے بعد جو ہے ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے, ایسوفیگس کے بعد جو ہے اسٹمک میں انٹر ہوتا ہے. تو اگر آپ ادھر دیکھتے ہیں یہ فوڈ پارٹیکل جو ہے ڈاؤن ورڈ موومنٹ شو کرتا ہے. ماؤتھ کیویٹی بکن کیویٹی سے فیرنکس سے ایسوفیگس سے اسٹمک میں انٹر ہوتا ہے. جب یہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ آف فوڈ فرام بکن کیویٹی, اس بکن کیویٹی سے یہ فوڈ جب ڈاؤن ورڈ موومنٹ شروع کرتا ہے تو یاد رکھیں اس پروسیس کو ہم سوالونگ پروسیس کہتے ہیں. تو سوالونگ پروسیس کیا ہے؟ سوالونگ پروسیس وہ پروسیس ہے جس میں فوڈ پارٹیکل ان the form of boulders from the buccal cavity سے انٹر ہوتا ہے into the stomach. تو پھر اس پورے بڑے پروسیس کو ہم سوالونگ پروسیس کہتے ہیں. یاد رکھیں سوالونگ پروسیس کو ہم ڈیگلوٹیشن پروسیس بھی کہتے ہیں. اور ڈیگلوٹیشن پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پروسیس جس میں یہ فوڈ پارٹیکل from the buccal cavity it is transferred into the stomach. تو پھر اس پروسیس کو ہم ڈیگلوٹیشن پروسیس بھی کہتے ہیں. یاد رکھیں یہ فوڈ پارٹیکل from the mouth cavity into the stomach, یہ اس پروسیس کو تو سوالونگ کہتے ہیں, لیکن یہ تقریباً جو ہے 4 سے لے کر 8 سیکنڈ کے درمیان ٹائم لیتا ہے. مطلب یہ کہ بکن کیویٹی تو یہ اس کا جو ڈیوریشن ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے ٹائم کے لیے ہم چاہتے ہیں ماؤتھ کیویٹی میں ڈائجیشن ہوگا, اور جب ہم چاہتے ہیں تو ماؤتھ کیویٹی سے یہ فوڈ پارٹیکل انٹر into the pharynx. لیکن جس وقت یہ فیرنکس میں انٹر ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ انوالنٹری بن جاتا ہے. آگے فیرنکس سے آگے ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے, ایسوفیگس سے آگے جو ہے اسٹمک. تو تقریباً جو ہے یہ تقریباً 4 سے لے کر 8 سیکنڈ کا ٹائم جو ہے یہ لیتا ہے. اتنے ٹائم میں یہ فوڈ پارٹیکل فرام دا بکل کیویٹی انٹرز انٹو دا اسٹمک. یاد رکھیں یہ سوالونگ پروسیس جو ہے یہ برین کنٹرول کرتا ہے, اور برین کے 2 پارٹس ہیں. ایک کو ہم میڈیولا اوبلانگیٹا کہتے ہیں, میڈیولا اوبلانگیٹا, اور دوسرا جو پارٹس ہے اس کو پارٹ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ سوالونگ پروسیس اٹ از کنٹرول بائی دا برین. برین اس کو کنٹرول کرتا ہے, اور برین کے 2 پارٹس ہیں, ایک میڈیولا اوبلانگیٹا ہے, دوسرا پون, اور یہ 2 پارٹ جو ہے یہ سوالونگ پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے. یاد رکھیں سوالونگ پروسیس کے دوران برینز 2 انوالنٹری ایونٹ, ایک والنٹری ہوتا ہے دوسرا انوالنٹری ہوتا ہے. والنٹری وہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. انوالنٹری کا مطلب یہ کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اگر آپ ادھر دیکھتے ہیں سوالونگ پروسیس کے دوران سافٹ پلیٹ جس کو تالو کہتے ہیں, سافٹ پلیٹ کلوزز نیزل کیویٹی. جس وقت یہ بکن کیویٹی سے فوڈ انٹر انٹو دا فیرنکس تو اس دوران ہمارا جو نوز ہے اور نیزل کیویٹی ہے, اس نیزل کیویٹی میں فوڈ ڈزنٹ انٹر, فوڈ انٹر نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جو سافٹ پلیٹ which are present in our mouth cavity, اس کی وجہ سے نیزل کیویٹی بند ہوتا ہے. جب نیزل کیویٹی بند ہوتا ہے تو then the food doesn't enter into the nasal cavity, or the food is directed from the buccal cavity into the pharynx. بکن کیویٹی سے فوڈ جو ہے ڈائریکٹ فیرنکس میں انٹر ہوتا ہے, نیزل کیویٹی میں انٹر نہیں ہوتا ہے ڈیو ٹو دی پریزنس آف سافٹ پلیٹ. دوسرا جو ہے یاد رکھیں ہمارے پاس 2 سسٹم ہے, ایک ڈائجسٹیو سسٹم ہے, دوسرا جو ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے. اگر ایک سمپل سا ڈائیگرام میں بنا ہوگا تو یاد رکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اوپر
اوپر سے جو ہے ہمارے پاس فیرنکس کا پورشن ہے، تو ایک طرف جو ہے فیرنکس کے آگے جو ہے ایسوفیگس کا پورشن شروع ہوتا ہے، تو دوسری طرف یاد رکھیں ہمارے پاس جو ٹریکیا ہے، ٹریکیا ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹریکیا کے آگے جو ہے برونکائی ہوتے ہیں اور یہ ریسپیریٹری سسٹم، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے ایسوفیگس کا پارٹ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں فیرنکس جو ہے فیرنکس یہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اٹ از اے پارٹ آف بوتھ ڈائجسٹیو اینڈ ریسپیریٹری سسٹم، یہ ڈائجسٹیو سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم دونوں کا حصہ ہے۔ جب فوڈ پارٹیکل آتا ہے تو یہ فیرنکس میں سے پاس ہوتا ہے، ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم ڈائجسٹیو پارٹ، لیکن یاد رکھیں ریسپیریٹری سسٹم کے دوران جب ہم ماؤتھ اور نوز کے ذریعے سے ایئر انٹر ہوتا ہے تو اس دوران یہ جو ہے فیرنکس میں سے انٹر ہوتا ہے ٹریکیا اور برونکائی، تو یاد رکھیں یہ جو ہمارے پاس سب سے پہلے لیرنکس ہوتا ہے اور بعد میں ٹریکیا یہ چیزیں، تو ادھر جو ہے لیڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، ادھر ایک لیڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں، اور یاد رکھیں جس وقت فوڈ آتا ہے فیرنکس میں تو اس دوران یہ ایپیگلوٹس جو ہے بند ہوتا ہے، جب یہ بند ہوتا ہے تو ریسپیریٹری سسٹم میں لنگز ہم کہتے ہیں کہ یہ فوڈ اگر ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے تو لنگز میں کیوں نہیں انٹر ہوتا ہے، تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ سوالنگ پروسیس کے دوران ادھر جو ایپیگلوٹس ہے یہ ایپیگلوٹس جو ہے یہ سیل دی ٹریکیا کو بند کرتا ہے، تو نتیجے میں یہ بغل کیویٹی سے فوڈ جو ہے ڈائریکٹلی فیرنکس اور فیرنکس سے آگے ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے، تو یاد رکھیں سوالنگ پروسیس جب فوڈ انٹر ہوتا ہے فرام دی بغل کیویٹی انٹو دی اسٹمک، تو اس دوران دو انوالنٹری ایونٹ ہوتے ہیں، ایک صاف پلیٹ کی وجہ سے نیزل کیویٹی بند ہوتا ہے تو فوڈ ڈزنٹ انٹر انٹو اور نوز، دوسرا جو ہے ایپیگلوٹس کی وجہ سے ٹریکیا بند ہوتا ہے تو the food doesn't enter into our respiratory system۔ یہ ہمارے پاس سوالنگ پروسیس کے آگے جو ہے سٹیج ہے، سوالنگ پروسیس ایک اس کو بغل سٹیج کہتے ہیں یا اس کو اورل سٹیج کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جب فوڈ پارٹیکل ماؤتھ کیویٹی میں یا اورل کیویٹی یا بغل کیویٹی میں موجود ہے تو اس کو اورل سٹیج یا بغل سٹیج کہتے ہیں، اور یاد رکھیں دس از اے والنٹری سٹیج، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، دس از والنٹری سٹیج، جتنے ٹائم کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ فوڈ ماؤتھ کیویٹی میں ہے تو بالکل ماؤتھ کیویٹی میں ہوگا، لیکن جس وقت ہم ماؤتھ چاہتے ہیں کہ فوڈ فرام دی بغل کیویٹی انٹرز انٹو دی فیرنکس تو پھر فوڈ جو ہے یہ ڈائریکٹلی انٹرز انٹو دی فیرنکس، تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ فوڈ جب ماؤتھ کیویٹی میں موجود ہے تو اس کو بغل سٹیج کہتے ہیں یا اورل سٹیج، اور اٹ از والنٹری سٹیج، اور اس دوران جب یہ فوڈ پارٹیکل جو ہے دوسرا ہمارے پاس فیرنجیل سٹیج when food particle enters into the pharynx، جب بغل کیویٹی سے فیرنکس میں انٹر ہوتا ہے تو پھر اس کو فیرنجیل سٹیج کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس وقت یہ فوڈ انٹر ہوتا ہے into the pharynx تو پھر جو ہے یہ ہمارے پاس انوالنٹری سٹیج بنتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں پھر نہیں ہوتا ہے، یہ پائپ اور یہ آگے جو ہے اگر آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ پورا ایلیمنٹری کنال ایک لمبی ٹیوب کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور جس وقت یہ فوڈ پارٹیکل انٹرز انٹو دی فیرنکس میں جب انٹر ہوتا ہے تو یاد رکھیں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو انوالنٹری سٹیج کہتے ہیں۔ فیرنکس کے بعد جو ہے یہ فوڈ انٹر ہوتا ہے، فیرنکس کے بعد یہ فوڈ انٹر ہوتا ہے ایسوفیگس میں، جب ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو ایسوفیجیل سٹیج کہتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایسوفیجیل سٹیج بھی جو ہے یہ ہمارے پاس انوالنٹری سٹیج ہے کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں سوالنگ پروسیس جو ہے سوالنگ پروسیس یہ تین سٹیج میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فوڈ پارٹیکل یہ ماؤتھ کیویٹی یا بغل کیویٹی یا اورل کیویٹی میں موجود ہے تو یہ والنٹری سٹیج ہے، جب ماؤتھ کیویٹی سے فوڈ فیرنکس میں انٹر ہوتا ہے تو یہ فیرنجیل سٹیج ہے، فیرنجیل سٹیج یہ انوالنٹری ہے، اور آگے جو ہے ایسوفیجیل سٹیج ہے، اور ایسوفیجیل سٹیج اس کو کہتے ہیں when food particle enters into the esophagus، تو یہ بھی ہمارے پاس انوالنٹری سٹیج ہے۔ یہ سوالنگ پروسیس ہے۔ یاد رکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈائجیشن ہے، ڈائجیشن یہ تین جگہوں پر ہوتا ہے۔ سب
سب سے پہلے माउथ कैविटी में डाइजेशन होता है, इसके बाद जो है हमारे पास डाइजेशन जो है ये स्टमक में होता है। तो अगर स्टमक में डाइजेशन होते तो फेरिंक्स और एसोफेगस का क्या रोल है? याद रखें, फेरिंक्स और एसोफेगस में देयर इज नो एंजाइम, देयर इज नो डाइजेस्टिव हार्मोन, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है फेरिंक्स या एसोफेगस में होगा। लेकिन अगर फूड पार्टिकल इधर माउथ कैविटी में मौजूद है और माउथ कैविटी के बाद जो है फेरिंक्स और एसोफेगस में एंटर होता है, तो अगर माउथ कैविटी में फूड के साथ एंजाइम जो है ये मौजूद है और ये फूड एंटर इनटू द फेरिंक्स और एसोफेगस, तो उसी एंजाइम के वजह से जो है डाइजेशन थोड़ा बहुत फेरिंक्स और एसोफेगस में होगा। लेकिन फेरिंक्स और एसोफेगस में ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो इधर से सीक्रेट होते हैं और डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो पहला डाइजेशन होता है वो माउथ कैविटी में होता है और इसके बाद जो है डाइजेशन हमारे पास होता है स्टमक में। लेकिन याद रखिए, आगे हम पढ़ते हैं जब स्टमक में डाइजेशन होता है तो नतीजे में हमारे पास जो सूपी स्ट्रक्चर बनता है, सूप की तरह थिक विस्कस स्ट्रक्चर बनता है, इसको काइम कहते हैं। तो ये डाइजेशन जो है हमारे पास तीन जगहों पर होता है, एक माउथ कैविटी में, दूसरा जो है स्टमक में और तीसरा जो है इंटेस्टाइन में। इन तीन जगहों पर डाइजेशन होता है। आगे जो है दो टर्मिनोलॉजी है, एक को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, पेरिस्टालसिस, और दूसरी को हम एंटीपेरिस्टालसिस कहते हैं। एक पेरिस्टालसिस है और दूसरा एंटीपेरिस्टालसिस है। तो इसका क्या मतलब है? याद रखिए, पेरिस्टालसिस जब फूड पार्टिकल ये माउथ कैविटी से फेरिंक्स में एंटर होता है, तो याद रखिए हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जहां पर कंप्लीट होता है इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वैसे नाली को कहते हैं। तो अगर आप इधर देखिए ये पूरा आपके पास एक ट्रैक्ट है, एक ट्यूब है, एक नाली है और इसमें डाइजेशन ऑफ फूड होता है, तो इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। जब भी ये फूड पार्टिकल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है तो ये कंटिन्यूअसली रिलैक्स, कभी रिलैक्स होता है, कभी कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट। ये फूड पार्टिकल जब भी एंटर होता है इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हमारे पास फूड है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है। तो सबसे पहले ये पार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में है, ये रिलैक्स है हमारे पास, और दूसरा पहले वाला हिस्सा जो है कंट्रैक्ट। लेकिन ये जब आता है इधर से, तो ये पहला हिस्सा जो है पहले तो रिलैक्स में था, अभी ये कंट्रैक्ट होगा और जो पहला कंट्रैक्ट वाला था वो अभी रिलैक्स होगा। तो याद रखिए हमारे पास इधर अगर आप देखते हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर। ये एक अगर हम वेव देखते हैं तो वेव इस तरीके से होता है। तो अगर आप देखते हैं ये हमारे पास सीरीज का मतलब एक रिलैक्सेशन, रिलैक्स, दूसरा कंट्रैक्ट, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, रिलैक्स। तो ये एक सीरीज है। इनवॉल्यूंट्री इसको इसलिए कहते हैं कि जब भी फूड पार्टिकल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है तो ये वॉल्यूंट्री से इनवॉल्यूंट्री बन जाता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक सीरीज इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज है और इसमें दो चीजें होते हैं, एक कंट्रैक्शन होगा, दूसरा रिलैक्सेशन। तो जब फूड आता है तो वो जगह रिलैक्स होता है, दूसरा कंट्रैक्ट होता है। जब फूड कंट्रैक्टेड की तरफ जाता है तो कंट्रैक्टेड वाला वो वापस रिलैक्स होता है और जो रिलैक्स है वो कंट्रैक्ट होता है। याद रखें मसल जो है, आगे हमने पढ़ा है कि मसल तीन टाइप से, एक कार्डियक मसल जो हार्ट में मौजूद है, दूसरा जो है स्केलेटल मसल जो डाइजेस्ट, जो हमारे पास स्केलेटन के साथ जो आर्म्स और लेग्स में हमारे पास जो मसल है उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। और याद रखिए जो तीसरा मसल है इसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं। तो हमारा पेरिस्टालसिस किसको कहते हैं? पेरिस्टालसिस ये बेसिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और स्मूथ मसल करता है, जो कहां पर मौजूद है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में।
लिहाजा कहने का मकसद ये भी है कि अगर हम कहते हैं कि बर्गर कैविटी से फूड फेरिंक्स और एसोफेगस और स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से जाता है, तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है? तो याद रखें ये फूड पार्टिकल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पास करता है, लेकिन ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस की वजह से ये फूड पार्टिकल मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एक तो हमारे पास एंटी पेरिस्टालसिस जब उल्टा हो जाता है, रिवर्सल ऑफ पेरिस्टालसिस, जब पेरिस्टालसिस उल्टा हो जाता है तो इसको एंटी कहते हैं। उस वक्त उल्टा हो जाता है जब याद रखें स्टमक में हमारे पास इन्फेक्शन है या स्टमक जो है इट इज ओवरफुलनेस ऑफ फूड, ये फूड से ओवरफुल हो जाता है। तो इस केस में ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन ये उल्टा हो जाता है। जब उल्टा हो जाता है तो इसको एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। और याद रखिए एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से हमारे पास जो है वोमिटिंग, जो हम कहते हैं कि उल्टी होती है, उल्टियां, तो नतीजे में उल्टियां जो है आते हैं। तो जब वोमिटिंग हम करते हैं तो याद रखिए फूड जब माउथ कैविटी से इस डायरेक्शन में जाता है तो इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, लेकिन जब फूड पार्टिकल वापस स्टमक से एसोफेगस फेरिंक्स और आगे माउथ कैविटी और फिर जो है बाहर, तो इसको एंटी पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से जो है वोमिटिंग होती है। ये हमारे पास जो है माउथ कैविटी में डाइजेशन किस तरीके से होता है और माउथ कैविटी से ये फूड पार्टिकल लार्ज जो है एंटर्स इनटू द स्टमक में आता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू आता है? तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास जो है यहाँ तक जो है